बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बीटी के अपडेट्स देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। बैरियडम कराची की ईद के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल आज हमने आपको बतानी है। कीमतें क्या है और रुझान किस तरफ है। IMF से जो मुआहदा हुआ है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान में सरमायाकारों को। और एक और बड़ी ख़बर, बहरिया टाउन पेशावर की लॉन्चिंग सून के एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी गई है बहरिया इंतज़ामिया की जानिब से। तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के साथ होती है और वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ईद के बाद जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर इस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग बेबुनियाद सी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं और जो है वो बैंकक्रप्ट हो सकता है, कीमतें 20% और डाउन आएंगी, ऐसी बातों से हमने पहले भी आप लोगों को आगाही दी है, बताया है कि ऐसा नहीं है, चीज़ें डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट होंगे ईद के बाद। और अल्लाह ताला की मदद से जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है, $3 अरब पाकिस्तान को वसूल होने हैं। इससे डॉलर आपके सामने तकरीबन 1-2 रोज़ में 20 से 25 रुपए कम हुआ है। ये बड़ी मुस्बत बात है। और एक बात इसके साथ और बता दूं, अगर हमने सस्टेन ना किया तो 295 जो डॉलर था वो 320 भी जा सकता है। हम बहुत वाज़ेह अंदाज में आपको आगाही दे रहे हैं। अब बहरिया टाउन कराची की ईद के बाद की सूरत हाल पर अगर नज़र डालें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि कीमतें डाउन ही हैं जैसे ईद से पहले थी, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो सरमायाकार हैं, वो मुंतज़र थे हालात की बेहतरी का। और ये एक फ़र्स्ट स्टेप है हालात की बेहतरी की जानिब कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज़ देने के लिए रज़ामंदी का इजहार किया और मुआहदे पर साइन किए। बहरिया टाउन कराची में जो अपार्टमेंट्स हैं बहरिया के, उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं देखी गई। जिन प्रीसेंट में सबसे ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है, आज पहले आपको उनके बारे में बता देते हैं। प्रीसेंट 23, 31, 21, 22 ये या 25, ये वो प्रीसेंट्स हैं जहां बहुत वाज़ेह कमी देखी गई है छोटे प्रीसेंट्स में। बड़े प्रीसेंट्स में प्रीसेंट 17 और 7 में 1000 गज़ के प्लॉट पर बहुत कमी देखी गई है। 1000 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर आपको पता है कि प्रीसेंट 7 की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 10 से 15 घर ऐसे हैं जो ज़ेरे तामीर हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो जिनकी फिनिशिंग हो चुकी है। दूसरी जानिब इसके सामने बैरिया हाइट्स हैं। बैरिया हाइट्स के 3 टावर पर पोजेसन दिया जा चुका है, फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, नीचे की शॉप्स आपने देखा है वो रेडी हैं, कारोबार हो रहे हैं वहाँ पर, स्टोर और डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं उनकी शोरूम्स ओपन हो चुके हैं, 10 के विलाज आबाद हैं। इन तमाम पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो सरमायाकार जो ओवरसीज़ हैं वो ईद से पहले तक उस तरह सरमायाकारी कर नहीं रहे थे, लेकिन अभी चूँकि हालात की थोड़ी बहुत बेहतरी है। फिर बहरिया टाउन ने गुज़िश्ता शाम जो बताया बहरिया टाउन पेशावर आने वाला है, फिर उसके एडवर्टाइजमेंट शुरू की गई, तो ये भी एक मुस्बत बात है। अब डिपेंड ये करेगा कि किस जगह पर आ रहा है, कीमतें क्या हैं, लोकेशन क्या है, ये सारी बातें बहुत अहम होंगी आने वाले दिनों में बहरिया पेशावर को लेकर। प्रीसेंट 31 जहाँ पर 235 यार्ड्स के विलाज हैं, प्रीसेंट 27 जहाँ भी 35 के यार्ड्स के विलाज हैं। यहाँ की अगर मैं रेंट की बात करूँ तो 25,000 रुपये और यहाँ पर 22,000 रुपये, 20,000 रुपये में भी 31 में विला अवेलेबल है रेंट पर। लेकिन इनकी जब कीमतों की बात करें, 31 में ग्राउंड +1 3 बेडरूम्स का ये विला है। फैमिलीज बहुत ज़्यादा रह रही हैं, आप फुटेज भी देखेंगे 31 में। यहाँ पर जो कीमत है वो 1,45,00,000 से 1,50,00,000 के दरमियान है। 31 जो कि मेन गेट से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विलाज हैं जिनका हमने आपको इंटीरियर भी दिखाया था, स्ट्रीट टूर भी दिखाया था। अब यहाँ पर इस वक्त बहरिया टाउन कराची की जो मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें विलास पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और विलास में भी जो मैं इंतखाब कर रहा हूँ, जो मेरी रिसर्च है, जो हमारी पूरी टीम ने रिसर्च इकट्ठी की है, उसमें स्पोर्ट्स सिटी विला नंबर 1 है। 31 और 27 के विला सेकंड नंबर पर आएंगे। स्पोर्ट्स सिटी की अगर हम बात करें तो 2,10,00,000 रुपए से 2,30,00,000 तक की कीमतें हो चुकी हैं अब। और जो इसकी माजी में जब वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी, जब रेट्स बहुत अच्छे थे, मार्केट की सूरत हाल बेहतर थी,
تو یہاں کی جو پرائسز تھیں ناظرین وہ تھیں تقریباً 2,45,50,00,000 سے 3 کروڑ تک. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت واضح کمی واقع ہوئی ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو ان ولاز کے بارے میں بتا دوں. اسپورٹ سٹی ولاز جو کہ مختلف ہیں, جو بیریا ہومز کے ڈیفرنٹ ایلیویشنز ہیں, کلر ہے تھوڑا زیادہ یلو کلر کا استعمال کیا گیا ہے, اور اسپورٹ سٹی کی لوکیشن ہے مین گیٹ سے تقریباً 22 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 20 سے 22 کلومیٹر کا. گراؤنڈ فلور پر ایک زبردست بیڈ روم, ڈرائنگ, ڈائننگ, پاؤڈر روم, کچن بہت زبردست سائز کا سیپریٹ, اور پھر ڈرائنگ اور لاؤنج کے ساتھ جو بیک یارڈ لان رکھا گیا ہے اس کی بہت بڑی ونڈو رکھی گئی ہے, وہ ہر وقت روشن ہوادار رہیں گے. اگر آپ فرسٹ فلور پہ جائیں تو آپ کو سب سے پہلے بائیں یا دائیں جانب دو ولاز کے مختلف صورتوں میں ایک جانب آپ کو ٹیرس ملے گا, ماسٹر بیڈ روم جو کہ ڈرائنگ روم کے بالکل اوپر ہے وہ ملے گا. واش رومز کے سائزز بہت اچھے رکھے گئے ہیں. اسٹور ملے گا اسی لابی میں. پھر بالکل بیک پر یعنی جہاں پر لاؤنج ہے اور گراؤنڈ فلور کا بیڈ روم ہے, ان کے بالکل اوپر 2 بیڈ رومز رکھے گئے ہیں جن کا ویو بیک یارڈ لان آتا ہے, اور ایک چھوٹا سا ٹیرس بھی رکھا گیا ہے لابی سے آگے نکل کے. ایک بات آپ کو اور بتا دیتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن کراچی سپورٹ سٹی پریسنٹ 35 کے جو 350 گز کے ولاز ہیں, یہاں وارڈروب کسی روم میں نہیں رکھی گئی. تمام جو وارڈروبز ہیں وہ واش روم میں رکھی گئی ہیں. اس کا ایک ڈرٹی کچن ہے اور ایک مین کچن ہے. بہت آسانی سے آپ جو اپنا پورچ ہے یہاں پر 2 گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں. ایک گاڑی آپ جو آپ کا فٹرس ہوتا ہے, فٹ پاتھ ہوتا ہے آپ کے گھر کے آگے کا, وہاں کر سکتے ہیں. فرنٹ پہ لان ہے, بیک پر لان ہے. لان میں جانے کے لیے باہر سے راستہ ہے, اور روم اور لاؤنج سے بھی راستہ دیا گیا ہے. تو یہاں پر سرمایہ کاری آپ بالکل کر سکتے ہیں, مکمل سیف ہے. ذمہ داری ہوگی ہماری, کوئی قانونی معاملات نہیں ہے. کسی بھی بیریا ہومز میں, پلاٹس میں کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں, بشرط یہ کہ وہاں پر پوزیشن دیا گیا ہو. تو یہ ولا پوزیشن کے ساتھ ہیں, یہ سرمایہ کاری کے لیے موجود بھی ہیں, اور ایک سنہری موقع بھی ہم سمجھتے ہیں یہ ہیں یہاں پر سرمایہ کاری کرنا. اگر ہم اوورآل مارکیٹ کی صورتحال کو نظر رکھیں تو ابھی مارکیٹ میں ریٹس میں کوئی پلس نہیں ہے. البتہ ایک بات بہت واضح ہے کہ یہاں پر جو کچھ چیزیں جو ملکی سطح پر بہتری آئی ہے, تو اس سے کچھ لوگوں نے جو ڈیلے کہا تھا بائنگ کرنے میں, انہوں نے رابطہ کرنا شروع کیا ہے. پلاٹس آپ کو سستا پلاٹ 23 لاکھ میں بھی مل جائے گا. آپ اگر 500 گز کے اچھے پلاٹ کی بات کریں پریسنٹ 27A میں, وہ آپ کو مل جائے گا 80 لاکھ روپے میں. بیریا پیراڈائز کے ریٹ کی بات کروں تو وہاں پر 50 سے 55 لاکھ کا پلاٹ ہے. بیریا پیراڈائز کے ولاز کی بات کروں تو وہ ولا آپ کو تقریباً 430, 435, 425 سے 435 کی رینج میں ملتا ہے. 500 یارڈز کا ولا. سینٹرل پارک اپارٹمنٹس ہمارے پاس انسٹالمنٹ پر ہے. اور 2 بہت خاص چیزیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ناظرین. 31 لاکھ روپے کی دکان قسطوں پر آپ کو ملے گی. بکنگ صرف 6 لاکھ میں ہے, اور اس کے ساتھ 40 لاکھ والا اپارٹمنٹ آپ کو ملے گا صرف 35 لاکھ روپے میں. آپ میری ویڈیو نوٹ کر لیں. یہ ویڈیوز میں جو قیمتیں بتائی جا رہی ہیں, جب مارکیٹ بہت اچھی ہوگی تو آپ بولیں گے کہ یہ جو قیمتیں تھیں یہ لینے والی تھیں. تو جو آج آپ کو قیمتیں بتائی جا رہی ہیں, جو دکان کی سرمایہ کاری بتائی جا رہی ہے, جو پلاٹوں کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, وہ مکمل آنیسٹی اور ریسرچ کے بعد آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. باقی اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ہمارا جو اس چینل ہے اس کا بھی خیال رکھیں. امید کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجئے. مجھے علی رضا کو BT کے اپڈیٹس کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.